The largest and best equipped military forces in Africa. The defeat of government forces at Massawa was a crucial turning point for the Eritrean People's Liberation Front, the EPLF, in a 30-year struggle for independence from Ethiopia. They now control all of Eritrea except the capital, Asmara, and one other seaport. ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ያቀረበው መፍትሄ ሀሳብ ተፈጻሚነት አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ እንዲያደርግ በጥብቅ እየጠየቀን የህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን አስቸኳይ መልስ እንጠብቃለን። ህዝቢ ኤርትራ 24 ግንቦት ናጽነቱ ብቁልጽሙ ጨቢጡ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ አስመራ አትዩ ምስጢር ዓወትና ጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝብና ምዃኑ ብዘየማት መንገዲ ተረጋጊጹ The rebels blasted their way into the Ethiopian capital at dawn. It took only 3 hours to crush the remnants of the Marxist dictatorship that ruled the country for 17 years. ፈሊጡ ናብ ዚምባብዌ ሃዲሙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከማብ ሑጻ ዝተሰርሐ ገዛ ተሮክሚሹ Before, loyal government troops retreated here, taking dozens of tanks with them. The government had called on all its troops to lay down their weapons and observe the ceasefire. Rebel guerrilla fighters stormed the gate, and by mid-morning, all defenses had crumbled. Protesters fear Eritrea will declare independence and break away from Ethiopia. We don't want to hijack our independence or our right to self-determination. We want it to happen in a proper and legal manner. And for that matter, we are demanding the holding of a referendum under the supervision or under the auspices of the United Nations. إذا حالف معراف رسعوا يبلكم زرسع نجار يكون أنت مرتس لزلوا جن وسلنا هنحكي خيبلنا وسلكم كتحكوا يبلكم توديوا له كوكفو سأسيكوا تقبيروا له መላ ሀገራችን ህዝቦች
በየአካባቢው ከሚገኙ የመንግስት አካላትና ከመከላከያ ኃይላችን የሚሰጣቸውን መመሪያ መሰረት በማድረግ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለማስከበር የሚያስችሉ እርምጃዎችን ሁሉ እንዲወስድ ጥሬን አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዟል። ንጭፍራ ወያኔ ጉዳይ ድማ ምክንያታት ጥራይ ምዃኑ በቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ዝኸደ ናይ ተጻብኦን ጽልእን ስጉምታቱ ብዘይ ወላውል ተረጋጊጹ ኣሎ። ስርዓት ወያኔ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጽልእን ንምእጓድ ሰብኣዊ መሰላቶም ብምግሃዝ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ክሰጉጉ ጀሚሩ። እቶም መጀመርያ ዝተሰጉ 800 ኤርትራውያን ብ21 ሰነ 98 ኣስመራ ብዝኣተውሉ ግዜ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም። ማንኛውም የውጭ ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም የውጭ ዜጋ ኤርትራዊ፣ ጃፓናዊ፣ ጀርመናዊ ወዘተ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩት በኢትዮጵያ መንግስት መልካም ፈቃድ ነው። የአይናችሁ ቀለም አላማረኝምና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው። ስርዓት ወያኔ ከም ተቀዳማይ ሚኒስትሩ ብወግዕ ዘረጋገጾ ብዕሙት ጽልኢ ልዕሊ 55,000 ኤርትራውያን ብምኽንያት መበቆሎም ጥራይ ንብረቶም ራስዩ ስድራ ቤታት ፈላልዩ ብጭካነ ሰዊጉም ካልኦት 1500 ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ብላቴን ዝበሃል በረኻ ኣሲሩ የሳቅዮም ኣለዉ። ኣብ ፈቆዶ ኣብያት ማእሰርቲ ድማ ካልኦት ብዙሓት ተዳጒኖም ኣለዉ። ኤርትራ ከምቲ ሓደ ካብ ደረፍትና ዘዜሞ ፍቕራ ገለ ስለ ዘለዎ ኣማይታ ሸሓት ሓርበኛታት ንኽከላኸሉላ ማዕረ ዓለማ ንኽገብርዋ ይጓዩሉ ኣለዉ። ኤርትራ ዓዲ ዘይፅዓድ ህዝቢ፣ ዓዲ ብነፍሱ ዝተኣማመን ሕቡን ህዝቢ፣ ዓዲ ድላይ ጽቡቕ ህዝቢ ምዃና ዳግም ተረጋግጻላ። حقلا أكيد كل قوت نعكر كل قوت نعكر وصنيت فكر أمر أسك مدول أكيد نجن نمبر إبلا شروط عبالة ومني توشم كله حالفنا وما خلفا وما قاتل أسسنا ثورة أداء ومارات أفشلنا ودرب ورر دش الساحل أمندان كتبونا بكيت حلفا ومرر بينرقيو أبقلان إيدي شونا إن أمرو مدحقان بزد ما سرعة وياني نتبقليلن قلطفن سلاماو أقباب كفتح زخيل زنبارة دوبا وقونسي نامولو كوينات بمعراق أمونغو خلتيو هزبتات صلئن مفتقر أبرتعو كسرح جمرة ناي مرحتي إترا قمقام اللو حادة فليت نشح حماما حانتي دمو نحامسا ناسو كم تازبل جرحوتات اللو የአይናችሁ ቀለም አላማረኝምና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው። የጸጥታ ሌላ ጥያቄ ሳይነሳ አቦይን አደይን በበይኑ ጸሎቶም ከም ዝበሃል ግን ሽዑውን ወያኔ መዝሙር ኩናት መዝሙር ህልቂት እዩ ዝዝምር ነይሩ። نحنا سوقنا نعلم مجابعات نافريقيا مجابعات نزيك فتحوا يوم إلنا ترى نصب يكوننا اتقينات مس سراوي تجبر قتم يوم مس سراوي تجبر قتم مس تقلالا نايترا عامز جبر قدم سلازغونا بقصالنت كايد زلوئي كندز وسد غزي يوسد كندز دلو مسواعتنت يحتت
ኩናት ቅጽል እዩ كمزي واحد أقاطعمي خاطركب بهالي زولو سراويت نوح بهالي رأسا متأمان حدنت مورال زولو سراويت رح يخمز قبر برد عاد أخدان يونيفورم تخدنو تهدر كمزي أي قبرني كله زي دخيدنا زنك أساسنا موترنا ندادنا كلنا السوس لزخانة نعوس معاسينا نديتاتنا عوتنا بسرن يقني لنا اخت بلاي تخيلن قوانا يكون انت حزبي نمسجون اخت بلاي تخيلن قوانا يكون انت حزبي دقف كتب بلاي تخيلن كله نجار بعلو سلازخانة حجي بزح كي تزارب كان حزبي نبعد كي سعرنا حول السوق እንደገና ሽሾ ዝኾነ መጽዩ ከምኡ እንደገና ተሓምሽሹ ተመሊሱ መበል ሳልሳዩን መጽዩ ከምኡ ተሓምሽሹ ተመሊሱ ስለዚ ወላንተ ትርጉም የብሉን እሱ ቦታ ተቋጻጽረ ንሓንቲ ቦታ ክትቋጻጽር ኣላፋት ተሻሓት ንድሕር ተጥፍእ ኮይንካ እዚ ውግእ ኣይኮነን እዚ ማሰይቲ ናይ ሰባት ንሓደ ኣእምሮ ደይብሉ ጥራይኻ እንታይ መግለፂ የብሉ እንታይ ለኽገልፆ እነዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ዘጋጠሞ ናይ ሻምበቆ ናይ በዓል ናይ ሽላሎ መጥቃዕቲ ወፂኡ ፀረ መጥቃዕቲ ገይሩ ወፂኡ ፀረ መጥቃዕቲ ገይሩ መወዳእታ ቀሲሉ ምስ ቆሕቱ ዝጥዕሞ እንዳገበረ ኩሉ ነገር ክገብር ክኢሉ ከምዚ ክገብር ዝኽእል ዋሕድ ሰራዊት ጥራሕ እቶም ካሕተን እዚ ሃገር ኢልካ ወይ ፕሮፓጋንዳ ከምዚ ንሰምዖ ናይ ራድዮታት ዘይኮነ ከምዚ ዝገበር ሰራዊት ዋሕድ ጥራሕ ከምዚ واحد أقاطعمي إخا تركب بهالي زولو سراويت نوح بهالي رأسا متأمان حدنت مورال زولو سراويت رح يخمز قبر برد عاد أخدان يونيفورم تخدنو تهدر كمزي أي قبرني bravely drove back every attempt by the invading army that came to violate the land's law. There was no reason for that war. There was no justification for a war like that. I think the problem is there has not been any meaningful international pressure that's been brought to bear on the TPLF regime. On the governments of their hosting nations to contribute towards peace by exerting pressure on Ethiopia to stop its atrocities and gross violations of international laws. Arbitration might take some time, but that would make the arrangement more solid and legally binding and relieve future generations from any more complications that might arise from border disputes. After 3 fruitless attempts, the TPLF regime was left with no choice but to sign the cessation of hostilities and the comprehensive peace agreements in Algiers in June and December 2000, respectively. Following close to 18 months of litigation, the decision of the Boundary Commission was announced in April 2002, heralding, in Eritrea's view, the end of a period of uncertainty and war. Re-annexing Eritrea, so that will leave for historians to deal. But in our case, in our Ethiopian-Eritrean border case, it was final and binding, which means clearly no appeal, no revision. The maximum they gave us was that we can ask clarification. The UN Security Council is considering lifting sanctions on Eritrea next week after a rapprochement with Ethiopia.
but some members want to maintain some diplomatic pressure to ensure a dispute with Djibouti is resolved. A British drafted resolution proposes the immediate removal of an arms embargo and targeted sanctions, a travel ban and asset freeze imposed on Eritrea. It also strongly encourages Eritrea and Djibouti to work towards normalizing ties and settling a decade-old border dispute. The resolution needs 9 votes in favor of no vetoes by the US, China, Russia, Britain or France. Eritrea has been subjected to a UN arms embargo. The Security Council has unanimously voted to lift international sanctions on Eritrea, following a historic peace accord with Ethiopia. The Council's decision to lift the penalties was prompted by a revival in regional ties in the Horn of Africa, highlighted by Ethiopia and Eritrea's signing of a peace agreement that fully restored ties between the neighbors. Addressing the Council after the vote, the United Kingdom's Ambassador Karen Pierce said the agreement to lift sanctions on Eritrea recognized the improvements in regional peace and security. Ay Bernardo, 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 ay كم زديتا نبري يا نبري سأل نسمع عندها تنقري متراسكا بأزندو تجمري دوا عرب بقوت أي بناندو أي بناندو أي بناندو أي بناندو أي بناندو أي بناندو زناب حملة عايشة ببا أركبوه سبحيوبا بروخ تريسينا بزاريبا مفترقوني ناكاببا دوا عرب امتي أي بناندو أي بناندو أي بناندو أي بناندو أي بناندو أي بناندو بالسماي دو نتيموهم بفيت قتيموهم تمخليو عاقدوهم اسكت شمابينوهم البريزيدنت ቢሮ ኃላፊ ምናምን ተብሎ ቆይቶ አሁን በየገጠሩ እግረኛ ሆኖ ሲገኝ እግረኛ ሆኖ ሲገኝ እንደዚህ አይነት ነገር በዘራቸው አይደርስ። እነ ጌታቸው ረዳ ሲፎክሩ እነ ደብረ ጽዮን ሲፎክሩ እነ ስዩም መስፍን ሲፎክሩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት እነዚህ ሰዎች ምን ሆነው ነው ኒኩሌር ታጥቋል ወይ እንል ነበር። ኒኩሌር ታጠቀ እንኳን እንደዚህ አይፎክርም ስንል ነበር። እነሱ 2 ዓመት የተዘጋጁበትን ዝግጅት በ2 ሳምንት ድራሹ ጠፋ።